U rano proleće počinje setva i sadnja na otvorenom polju. U pitanju je rano prolećna zona, a oficijalni datum je 1. mart. Ukoliko padne kiša ili sneg u tom periodu, setva se pomera za 10 dana. Čekamo prvi pogodan trenutak da ubacimo svoje biljke. Među tim ranim kulturama jeste i grašak, ali u ovoj epizodi se neću baviti graškom. Spominjem ga samo kao mahunarku koja je otporna i koja ima kratku vegetaciju i koja učestvuje u trijadi plodoreda. Stalno tragam za novim biljkama koje možemo da sejemo ranije, koje mogu da učestvuju u sistemu zaštite, tako da u ovoj epizodi pričamo o setvi slanutka. Kada se ubacuje prolećni kupus u baštu, jako je teško postaviti sisteme zaštite, zato što se kupus ubacuje oko 1. aprila, a tada su sve biljke vrlo male da bi učestvovali u sistemu zaštite kupusa. Jedina biljka koja je visoka i koja može donekle da učestvuje u sistemu zaštite jeste grašak, ali grašak ide na mrežu ili na neke nosače, tako da je ta kombinacija prilično teška. Ono što sam otkrila kao dobru zamenu za grašak u ovom sistemu zaštite jeste slanutak. Slanutak se seje istovremeno kad i grašak, njegovo seme klija i na niskim temperaturama, tako da ću u ovom slučaju kombinaciju slanutak, kupus i ovu trijadu, dakle ovaj most, kreirati kako bih zaštitila rane kupuse u ovoj gredici. Svake godine se trudimo da nekako nadmudrimo stenice, one nadmudruju nas, mi njih, ali ovdje je još važna i ova trijada plodoreda. Ovaj trougao vam zapravo podrazumeva trijadu plodoreda. Dakle, ovo je perma model koji ima svoju smenu kultura koja je dalje prikazana, gdje ću ubaciti salatu kao plant bombs, crni luk kao plant bombs, slanutak kao seed bombs, kupus kao plant bombs i ostalo ću ponoviti. Na taj način dobit ću most. To je ovo označeno crvenom bojom. Jer slanutak zahtjeva 30 cm minimum krošnje, sa jedne i sa druge strane kupus također zahtjeva 30 cm minimum krošnje, tako da će se te krošnje negde sudariti i poklopit će kupus. To je ono što mi treba u ranoj fazi kada stenice tamo već u maju i junu počnu da divljaju. Ovo je grafički prikaz gdje želim da vam pojasnim kako sam zamislila taj most. Ove crvene linije, to vam je most koji se pravi oko kupusa, ovo u sredini je kupus, piše vam plant bombs. Ovo će biti ubačen seed bombs sa po 5 semenki slanutka i na taj način ću napraviti bukvalno most oko svake ove sadnice kupusa, jer zapravo ta prolećna sadnja kupusa nam predstavlja veliki problem. Ono što je najvažnije, imat ću dobru berbu slanutka, jer slanutak je još jedna kultura koju možemo s takvom lakoćom da uvedemo i u brzi uzgoj i u ranu setvu mahunarki, zato što podnosi niske temperature i potpuno je samostalna kultura. Dakle, ne treba nosače. U jednoj od prethodnih epizoda govorila sam vam o plant bombs. Plant bombs su tehnika koju biram za nadzemne permamodele za čitavu sezonu. Pogledajte kako se ove naše biljne bombe odlično slažu sa nadzemnim permamodelima. Nisu zalivene nedelju dana i izdržale su, dakle nije bilo padavina, zato što su imale dovoljno vlage u predelu korena. U ovoj epizodi radimo kombinaciju plant bombs i seed bombs. Zapravo pokazat ću vam kako ću napraviti mostove za kupus uz pomoć slanutka. Ono što je najvažnije za slanutak je sledeće. Kultura je otporna na minuse, jednako kao grašak, ne traži nikakvu potporu za razliku od graška i može se uzgajati na slanim zemljištima. Slanutak će u ovoj situaciji učestvovati u zaštiti kupusa, jer ono što ja radim za razliku od većine jeste igra s predatorima.
ostali se bore protiv njih, a ja se s njima igram i na taj način pričamo zajedno o ljubavi. U ovoj epizodi će mi biti potrebne plant bombs. Ja sam to već pokazala, salata i kupus. To ste već vidjeli u jednoj od prošlih epizoda. A sada ću vam pokazati kako ću napraviti male medaljone od luka. Potrebno vam je i pepeo, jer se onda lakše sve to pravi. I vidite šta radim. Medaljoni od luka za setvu starog luka. I sada ću ga staviti u pepeo. Luk voli pepeo. I ovo je spremno. Ide na 10 cm, zato što je ovo luk za staru berbu po analizi gredice. A sada ću vam pokazati kako ću napraviti seed bombs sa slanutkom. Prvo ću ruke da stavim u pepeo. Vidite kako to radim. Zatim ću napraviti jednu malu pločicu. Uzet ću seme slanutka. Treba mi 5. I sada ovo uvaljamo kao da pravite kuglice od čokolade u koje stavljate lešnik. Idemo u pepeo. Zašto stavljam pepeo? Zato što ove biljke vole fosfor. Biljni arsenal je spreman. Idem samo da poubacujem ovo u permamodel. Kada je u pitanju slanutak, daću vam još jedan savjet. Kupite onaj koji jedete. Dakle, onaj koji kupujete u prodavnici zdrave hrane. Taj možete i da sejete, provjereno 100% klijevost. Ovo su upravo moje nove bombe. Evo počinje kiša i nju upravo čekam da rastvorim moje seed bombs. Ovo je taj permamodel gdje ću postaviti analizu koju ste vidjeli. Dakle, po širinama idu salate, salate idu po ivicama, zatim ide crni luk stari i ovdje ću napraviti mostove za kupus. Vidjeli ste kako to ide, kao neka vrsta romba, ubacivat ću bombe i nakon toga u središnjem delu kupus. Kao što ste vidjeli, kupus uopšte nije pikiran. Izvukla sam iz one žardinjere u koju sam ubacila klice. Pogledajte epizodu šta sadimo u decembru pa će vam biti sve jednostavno. I samo sam ih upakovala kao plant bombs. Dakle, sada ćemo izbombardovati biljkama ovaj permamodel. Trebalo mi 10 minuta da ubacim svoju salatu, plant bombs sa salatom. Oni idu na prvih 10 i posljednjih 120 cm po analizi gredice i nalaze se na širinama od 30 cm. One su nam, kao što znate, čuvari mesta. I ispred sada salate ide crni luk stari. Crni luk stari se uvijek sadi na razmak minimum 10 cm. Ja sam ovdje stavila veći razmak. U pitanju je luk koji ostaje do početka jula. Dakle, mi ovaj luk ne proređujemo. Nema ovdje čupanja luka. Ovo se bukvalno sakrije od lukove muhe i kada se uglaviči mi njega vadimo. Sve vreme održavamo permamodele. Dakle, ovo su te plant bombs sa lukom. Ono što je najvažnije kada kupite onu vrećicu u kojoj se nalazi mnogo lučica, birajte najkrupnije za staru berbu, dakle tamo gdje vam po projektu piše crni luk stari, to je stara berba, za glavičenje, a sve ono sitno stavljajte u brzi uzgoj, odnosno to će vam biti mlada berba koja ide gusto na 3 cm. Ovo se vrlo jednostavno ubacuje, vidite kako to ide. Samo spustite bombu sa lukom, luk nije podzemna, nego je nadzemna kultura. Vidite, samo sam napravila rupu i ubacila svoju bombu i to je to. Sada ću ja ovo da završim.
Sada ubacujem seed bombs. Kao što ste vidjeli, pravim neku vrstu rombova. Preskačem ovu centralnu zonu. Vidite, ova centralna zona se preskače. Seed bombs u jednom redu ide na 30 cm. U središnjem redu gdje ide kupus ide na 60 cm jer u sredini ide kupus. Zatim u gornjem redu seed bombs koje su već ubačene, vidite, jedna, druga, treća, četvrta. U čitavom redu ide na 30 cm. To vam izgleda ovako. Dole na svakih 30 cm stavljam bombu. Ovdje u središnjem delu jer pravim most. Vidite, jako je bitno da se napravi most. To i to je ono što je označeno crvenom olovkom. Ovo je seed bombs, ide ovdje. Evo, ubačena, to je to. Ovo je plant bombs sa kupusom i ide ovdje. Evo je ubačena, gotovo. Na taj način pravim most i sada ću završiti svoju sadnju. Prednost ovih bombi je što ih možete napraviti mnogo ranije i da ih onda transportujete na imanje. Recimo, sprema se kiša kao što je to slučaj kod mene. Ja sam pripremala bombe i sada ih baš pre kiše ubacujem za nekih 20 minuta. Toliko mi je bilo potrebno da ubacim sve ove bombe. Sada je potrebno da samo malo navučete seno oko kupusa i kada su u pitanju seed bombs, samo lagani, pogledajte koliki je to pokrov, samo lagani pokrov preko, da se nakon kiše razloži sama bomba i seme će niknuti. Znate da slanutak može da klije i na niskoj temperaturi. Ostalo mi je dosta kupusa i sada ću sve to pobacivati na neki drugi permamodel. Ostalo mi je da dovršim salatu sa ove strane i luk i to će biti to za ovu epizodu. Mostovi za kupus uz seeds and plant bombs. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.